Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال أيضا فأما بنعمة ربك فحدث أما بعد. Yang saya hormati wabil khusus sahibul hajat, yakni keluarga besar Bapak Muhammad Fiari Fikaris dan Ibu Titis Diah Tulita, serta yang saya hormati Bapak Haji Hari beserta Ibu, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu sekalian rahimahumullah, yang mudah-mudahan pada sore hari ini kita senantiasa dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama kita pun panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, yang dengan kasih sayang Allah juga pada sore hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang berbahagia ini dalam rangka pertama silaturahim dengan keluarga besar Bapak Hari dan juga keluarga besar Mas Fiari dan Ibu Titis. Yang kedua dalam rangka yakni turut serta mendoakan serta ikut berbahagia di mana Bapak Muhammad Fiari dan Ibu Titis telah mendapatkan titipan amanah dari Allah Subhanahu wa taala dengan lahirnya putri tercinta yang telah diberi nama yakni Raymiska Leona Zaima Dia Fikaris. Mudah-mudahan dengan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala ini lahirnya seorang putri yang merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Muhammad Fiari dan Ibu Titis dapat merawat mendidiknya sampai kelak menjadi dewasa, menjadi anak yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari sama-sama kita aturkan kepada junjungan dan mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi qauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya telah diamanatkan oleh keluarga besar Bapak Hari untuk memimpin acara ini. Nanti yang pertama yakni pembacaan rawih, kemudian kita iringi dengan zikir tahlil dan tutup dengan bacaan doa. Namun sebelumnya nanti ada sepatah dua kata-kata tentang lahirnya Ananda Raymiska Leona Zaima Dia Fikaris. Maka dari itu mari sama-sama kita awali dengan bacaan kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah fadilah suratul Fatihah, apa yang menjadi niat hajat daripada sahibul bait, yaitu keluarga besar Mas Fiari Fikaris dan Ibu Titis, senantiasa mendapatkan izin dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi
وأهل بيت الكرام شاءوا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روحي خصوصا جميع الكبر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا، ونحث خصوصا من استمعنا هنا بسببه ولأجله شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Fatihah khusus dihadiahkan kepada Ananda Ray Mishka Leona Zaimadia Fekaris beserta kedua orang tuanya dan juga kakek buyutnya serta seluruh keluarga besarnya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Anda dan Rizka menjadi anak yang solehah. Syai'ul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين 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 ارحمنا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وسلم رضي الله تعالى عن سادتنا وأصحاب رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا
ilaha illallah hayyul qayyum. La ilaha illallah, 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 sayyiduna Muhammadur Rasulullah. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pak Afif, gimana Pak? Ambil kacamata saya. Apa kacamata di belakang motor tadi? Oh, yang kecil ya. Ya. Bapak sekalian, alhamdulillah. Selanjutnya mari sama-sama kita membaca tarawih dalam rangka nanti ketika makhluk qiyam Ananda Rizka untuk dicukur rambut mas ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فوق البركات على ما أنا له وأولاه وأسني بحمد موارده سائغة هنية
ممتضعا من الشكر الجميل مطاياه وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه وأستمرح الله تعالى رضوانا يحص العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في حقد الخطاء وغطاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسنا عبقرية لازما من النسب الشريف عقدا دحن المسامع بحناه وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أطر لهم قبره الكريم بأرف سديم صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وبعد فأقول وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد يقمد القصال الثانية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي انتمى الارتقاء لعلياه ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي التقصي في بلاد قباء القصية إلى أن عاده الله تعالى إبراء إلى الحرام المحترم فحمى حماه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه ابن مالك بن النضر بن كنانة بن حزيمة بن مزركة بن إلياس وهو أول من أتى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ونباه ابن مضارب بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان سنة السنية ورفعه إلى خليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه والذان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه فعاد به من عند تألقت كواكب الذرية وكيف لو السيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى نسب تحسب العلا بحلاه قلدتها نجوم الجوزاء حبة عين صدد وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من صفات الجاهلية أورد الزيد عراقي ويده في مورده الهني ورواه حفظ الإله كرامة لمحمد آباء الأمجاد صونا لاسمه تركوا السفاح فلم يصبهم عاره
من آدم وإلى أبيه وأمه سرى نور النبوة في أسارير غرر البهية وبدر بدره في جبين جد عبد المطلب وابنه عبد الله أطل لهم قبره الكريم بأرض سديم صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد استاذ بأحوال بني علي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله الرجل 9 أشهر قمرية وآن للزمان أينزل عنه صداه حضر أمه ليلة مولد آسيا ومريم في نسبة من حظيرة القدسية وأخذ المخاض فولده صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فحتى
صلوات الله عليك ما رأينا العيسى عنا بالصورة إلا إليك والغمام قد أضلت والملا صلوا عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وذاك العود يبكي وتذلل بين يديك واستجارت يا حبيبي عندك ضري النفور ويا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد ليس أزكى منك أصلا قط يا جد الحسين وعليك الله صلى دائما طول الظهور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عني الذنوب واغفر عني سيئاتي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت غفر الخطايا والذنوب الموبقات أنت ستر المساوي ومقيم عثرات يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك علم السر وأخفى مستجيب الدعوات ربي فارحمنا جميعا وامحو عنا السيئات يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي فارحمنا جميعا وامحو عنا السيئات ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ومحيا كالشمس منك مضيء الأسفر عنه ليلة براء ليلة المولد الذي كان للدنيا سرور بيومه وازدهاء يوم نالت بوضع ابنة وهب من فخر ما لم تنله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبر مريم العذراء مولد كان منه في ضرع الكفر وبال عليهم ووباء وتولت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولد الشريف أئمة ذو رواية وروية
فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرمه ومرماه أغفر اللهم قبره الكريم بأرض سبيل صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Low battery, please charge. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi kemudian sedikit tahlil dan buat ketahui dengan ini Low battery, please charge. Miska, mudah-mudahan diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya sebelum bacaan doa sedikit saya sampaikan tentang hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah wa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Artinya bahwa setiap anak Adam yang lahir di alam dunia ini dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Kemudian kedua orang tuanya lah yang akan memberikan warna kepada anak tersebut. Kata Nabi, yuhawwidanihi, mau dijadikan Yahudi, au yunasiranihi, ataukah dijadikan Nasrani, au yumajjisanihi, ataukah dijadikan seorang Majusi. Itu bagaimana peran penuh dari kedua orang tuanya, bagaimana ia mendidik anak tersebut, mau jadi Islam, Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Itu sebuah peringatan dari baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwasanya kita sebagai seorang Muslim yang mengikuti daripada hukum Allah, mengikuti daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diingatkan kalau kau memiliki seorang anak, telah melahirkan seorang anak yang merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala, didiklah anak tersebut dengan pendidikan yang baik. Tentunya agar tidak menjadi Nasrani, agar tidak menjadi Yahudi, atau agar tidak menjadi Majusi, maka didiklah dengan tata cara pendidikan Islam sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kecil ketika anak baru lahir sudah diazankan, betul ya Mas ya, baru belajarnya ya. Sebagian ada yang menganggap itu nggak perlu apa-apa, tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita anak yang berlahir diazankan. Maksudnya agar ketika anak lahir di alam dunia langsung mengenal siapa nama Tuhannya dan juga siapa nama nabinya. Diperdengarkan dalam azan tersebut ada kalimat tauhid dan juga ada kalimat Rasul, yakni Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama kali diperkenalkan. Kemudian selanjutnya pendidikan yang selanjutnya adalah tanggung jawab penuh daripada kedua orang tuanya. Dari kecil, bagaimana ketika dia sudah mulai umur sekian bulan, kemudian dia mulai bisa bicara, diajak, dididik supaya bicara yang baik. Apalagi di zaman sekarang Bapak Ibu ya, pergaulan anak-anak sudah semakin
terkadang tidak karu-karuan dengan gadget yang ada di tangan anak-anak. Terkadang kita sering dengar bicara anak-anak pun juga itu kadang-kadang sudah lepas kontrol kalau kita sebagai orang tua tidak teliti kepada pendidikan anak-anak kita. Contohnya ibu ya, di depan rumah saya ini musimnya lagi musim anak-anak liburan, ya kan ya. Ikan saya ini Pak Aldil tiap malam, hampir tiap malam, karena anak tersebut tuh temennya anak tetangga saya, yang oleh anak tersebut temen-temennya dikasih fasilitas wifi gratis. Tiap malam ngumpul, kadang-kadang sampai jam 2 sampai jam 3. Mau kita larang bagaimana gitu kan? Kadang-kadang orang sebelahnya beli status sampai tidur tuh nggak tenang gitu kan. Lah, bukan cuma itu, kadang-kadang karena pergaulan itu ngomongnya kadang-kadang sama temennya ya nama hewan semua yang keluar Pak. Dasar ini si anjing, dasar ini si babi, goblok gitu. Kalau gobloknya Agus Miftah yang ngomong begitu, itu kan ST ya, jadi kaya Pak ya gitu. Kadang-kadang saya juga kadang-kadang dengar itu ngingetin, bukan saya marah-marah tapi ngingetin, deh ngomong sama temen yang baik. Kalau kamu ngomong temennya ngomong goblok, temen kamu goblok, kamu dia sama lagi dibalikin, kamu dibalikin goblok, dibalikin anjing, kan nggak bagus begitu. Artinya saling doain temennya masing-masing, begitu Pak. Jadi artinya kita dari awal sudah diingatkan oleh Rasulullah bahwasanya ketika kita mendidik anak, didiklah menjadi anak-anak yang baik. Sampai dewasa pun terkadang kita harus selalu mengingatkan, apalagi di masa-masa anak remaja, di masa di mana anak tersebut sedang mencari jati dirinya Pak ya, mencari pola bagaimana dia menerapkan keinginannya untuk masa depannya dan seterusnya. Itu kita sebagai orang tua harus selalu mengingatkan. Terkadang anak-anak udah dewasa, sudah SMA, disuruh sholat, susah. Walaupun susah bagaimanapun, orang tua tetap harus selalu mengingatkan. Kadang-kadang ada anak Pak ya, Ibu, kita ingatkan masalah tersebut, Dek, nak, gitu kan, waktu sholat, karena asik main HP, kadang-kadang juga kata yang tidak enak ya orang tua. Kita sebagai orang tua tidak boleh kalah sama anak yang bersifat seperti ya, karena kita sebagai orang tuanya mendidik dia, yang membiayai dia, yang melindungi dia juga, kan? Karena kebaikan yang kita berikan kepada anak kita, didikan baik yang kita berikan kepada anak kita adalah untuk masa depan mereka sendiri. Kita sebagai orang tua terlebih ya, seperti bapak-bapak nanti di hari kiamat Pak Bu, yang dimintai tanggung jawab bukan ibu-ibu, semuanya bapaknya. Dulu bapakmu ngajarin sholat enggak? Dulu bapakmu didik agama enggak? Yang ditanyain bukan ibu tapi bapaknya. Makanya dalam rumah tangga oleh Allah dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu pelindung bagi perempuan. Dan juga dalam rumah tangga Allah juga mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ketika nanti di akhirat, ketika seorang anak karena mungkin kebatilan dia, tidak taatnya dia di dunia, mengikuti berita agama, ketika mau masuk neraka, dia akan mengadu sama Allah, ya Allah, jangan saya kau siksa, kau masukkan neraka. Kenapa? Karena dulu saya bisa begini, bapak saya nggak pernah ngajarin saya begitu. Yang diprotes bukan ibu, tetapi ketika dunia, seorang anak harus sangat taat kepada ibunya, ibumu dan baru bapakmu. Itu ya. Jadi Mas Fikri ya, Mas Bekaris dan
Bu Titis sangat bertanggung jawab pada Ananda Rizka. Mudah-mudahan kelak nantinya menjadi anak yang solehah. Ini yang gede udah cantik dulu nih. Anaknya ulang tahun Pak Ulang tahun ini berapa nih? Berapa nih? Berapa nih? Umurnya berapa sekarang nih? 4 ya. Iya, tahun 2001 ya. Waktu itu ya, zaman Covid ya. Ya, doanya Allahumma tawil umrona wa sahih ajsadana wa hasin akhlaqona. Mudah-mudahan menjadi anak yang baik, panjang umurnya, baik budi pekertinya, ya, cantik lagi. Bapak sekalian rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kita sebagai seorang muslim memang sangat dituntut oleh Allah dan Rasul kita. Bukan berarti kita dalam hidup ini dibebani suatu tanggung jawab, tetapi itu memang suatu tanggung jawab yang harus kita pikul sebagai seorang muslim kalau kita menjadi orang tua. Karena kita anak-anak pun juga semuanya akan menjadi orang tua. Dan bagaimana nanti kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah tergantung bagaimana kita menanam kebaikan waktu kita hidup di dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah, bahwa dunia itu adalah tempat untuk nanam sebuah kebaikan yang nanti akan kita petik di alam akhirat. Oleh karena itu, selagi kita masih diberikan kesempatan, umur yang panjang, badan yang sehat, kita gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk senantiasa berbakti dan taat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Di keluarga kita mungkin ada saudara kita yang kurang baik, kita juga harus punya kewajiban untuk saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Karena dalam surat Al-Asr ini dikatakan demi waktu bahwa semua manusia itu nanti akan merugi. Wal asri innal insana lafi khusrin, bahwa semuanya manusia itu nanti akan merugi. Ruginya karena apa? Ruginya karena ketika hidup di dunia tidak mengikuti ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, kecuali orang-orang yang beriman, illal ladzina amanu wa amilus solihati, dan berbuat amal yang soleh. Amal yang soleh itu banyak sekali Bapak Ibu ya. Kita membantu tangga, amal soleh, berkata yang baik kepada teman, amal soleh, memberikan sedekah kepada anak yatim, amal soleh. Banyak sekali amal soleh yang bisa kita kerjakan. Membuang duri di tengah jalan aja itu termasuk daripada amal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Wa tawassaw bis sabr, dan saling ingat mengingatkan dalam kesabaran. Apabila di antara kita telah mengalami ada suatu musibah, misalnya kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang hidup bersosial masyarakat, harus bisa saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sisa umur yang telah diberikan oleh Allah ini bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendownload semua kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita nanti kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala bisa mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita waktu kita berada di dunia.
terutama kita sebagai seorang muslim yang perlu kita ingatkan dan sangat penting adalah bagaimana kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni dalam melaksanakan ibadah sholat lima waktu. Karena sebagaimanapun kayanya kita, sebagaimanapun gantengnya kita, sebagaimanapun cantiknya kita, kalau kita sebagai seorang muslim mengaku sebagai seorang muslim yang beriman tetapi tidak mau melaksanakan sholat, nanti akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah, bahwa misalnya pertama kali nanti yang akan dihisab oleh Allah, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat adalah tentang bagaimana sholat kita. Maka dari itu sholat kita harus kita perbaiki, yang belum diperbaiki, yang sudah semakin ditingkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya baru bisa mengerjakan yang wajib-wajib ditambah yang sunah-sunah kemudian dan ba'diyahnya. Yang tadinya belum bisa bangun malam diusahakan tambah bangun malam dengan tahajud dan witirnya. Yang biasanya belum bisa duha, terlebih para suami yang berangkat kerja, ibu-ibu di rumah bisa melakukan sholat duhanya dan seterusnya. Banyak amal-amal ibadah yang bisa kita kerjakan, yang bisa nanti sebagai bekal kita ketika kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan semua itu. Amin. Amin. Birabbal alamin. Demikian oleh sekalian, kurang lebih dari saya, bersama-sama kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan keluarga besar Bapak Ari dan keluarga besar Mas Jai dan Ibu Tis, putra putrinya menjadi putra putri yang soleh dan solehah, jadi anak-anak yang cerdas, pintar dan berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa bangsa dan agama. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il awwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni. Ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni. Ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni. Allahumma qfina bi halalika an haramika wa aghnina fadlika amman syak. Allahumma salli ala nuril anwar wa sil asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar
سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأحياء عدد نعم الله وإفضاله. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله بعدد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب. ابسط علينا رزقا حلالا كثيرا واسعا من كل جهة من خزائن غيبك بموت فضلك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لقد أمرتنا بالدعاء فهذا الدعاء وعدتنا بالإجابة ونحن نلقى الإجابة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian sekalian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Sebelum satu dengan salam, yakni saya titip kalau di antara bapak ibu di tahun ini ada yang berniat untuk berangkat haji ataupun umroh, nanti bisa menghubungi Bapak Amrin ya, atau ke saya langsung. Untuk haji saat ini, haji reguler dari pemerintah, kalau kita daftar porsi dengan jumlah 25 juta, masa tunggu untuk wilayah Banten 27 tahun. Dari Tadul Mutmainah, kebetulan Bapak saya di Tadul Mutmainah ada paket haji plus kuota resmi pemerintah dengan masa tunggu 5 sampai 7 tahun dengan pengambilan porsi hanya membayar 5 juta sudah mendapatkan porsi resmi dari pemerintah dan bisa dicicil sampai nanti waktu keberangkatan lunas. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk umroh ada dengan cara cash, ada dengan cara pembiayaan tanpa agunan, tanpa sita, tanpa denda, tanpa bunga. Kemudian ada dengan cara syiar, mengajak Bapak mendaftar dengan DP 3.500.000. Kemudian Bapak sebelum berangkat bisa mengajak tetangga, saudara, kerabat mendapat 5 atau 6 jamaah, Bapak bisa berangkat dengan gratis. Kemudian ada dengan cara menabung, membuka rekening bank syariah dengan nominal minimal 100.000, nabung tiap hari. Ketika sudah jumlah 3.500.000 buat daftar, dapat koper dan seterusnya. Kemudian diteruskan menabung sampai ketemu jumlah yang diinginkan. Rata-rata untuk umroh itu di antara 30 juta. Ada yang 28, ada yang 27,5, ada yang 32, ada yang sampai 40 juta ada. Untuk saat ini paket Ramadan 16 hari itu kisaran 37. Ada yang 21 hari itu sekitar 40 lebih. Itu ya. Itu informasi yang saya sampaikan. Barangkali nanti Bapak Ibu ada yang berniat bayar hadiah untuk berangkat umrohnya atau hajinya,
yang nggak pakai menunggu lama ya, cuma 5 sampai 7 tahun bisa berangkat haji resmi dari kuota pemerintah ya. Kalau saat ini yang Bapak berangkat daftar sekarang, besok berangkat, ada juga Pak yang pakai misalnya bisa mujamalah ya, itu seperti kalau yang lebih tinggi lagi namanya haji furoda. Cuma haji furoda travel nggak berani ngambil karena itu misalnya bisa pemerintah Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi rata-rata orang-orang sultan yang bisa. Nah kemarin Nabi Ahmad keluarga itu bisa ya, karena dikhawatirkan ketika udah saat waktunya musim haji mau menuju Arafah visanya nggak keluar, makanya nggak berani. Harganya tinggi Pak, di atas 450 juta, bisa sampai 200 juta itu kalau haji furoda. Maka yang sedang itu sekarang adalah haji visa mujamalah, itu sekitar 300 juta, yang goldnya 250, yang silvernya 250-an, yang goldnya 300-an. Demikian informasi singkat yang saya sampaikan. Dari saya kurang lebih mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.